السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم جميعا أينما كنتم في هذا العالم وأتمنى أن تكونوا بألف خير. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très content d'être avec vous dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va aborder un sujet très important de la conjugaison. Il s'agit du verbe être. غنتعرفوا اليوم على le verbe être اللي هو فعل الكينونة. أكون تكون. هذا الفيرب être علاش حصت له حصة بوحدو؟ لأنه من أكثر الأفعال استعمالا في اللغة الفرنسية. C'est clair. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la leçon pour la bien comprendre. Alors dans la première partie de cette leçon, on verra la conjugaison du verbe être. في الجزء الأول إن شاء الله غادي نتعرفوا على تصريف فعل être في الأزمنة الرئيسية. Et dans la deuxième partie, on va voir quand est-ce qu'on utilise le verbe être dans des phrases et quand est-ce qu'on emploie ce fameux verbe. وفي الجزء الثاني ان شاء الله غادي نتعرفوا على امتى كنوظفوا le verbe être dans des phrases. Alors premièrement, pour la conjugaison du verbe être, alors au présent de l'indicatif الحاضر, alors أقول je suis, أكون je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je suis أكون, tu es تكون أو تكوني, il est يكون هو يكون, nous sommes نحن نكون, vous êtes أنتم أو أنتن تكونون أو تكون, ils sont هم يكونون. C'est bon? Le verbe être au présent de l'indicatif. Au passé composé, في الماضي المركب, au passé composé, le verbe être se conjugue avec l'auxiliaire avoir. وتعرفنا على أن l'auxiliaire avoir, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, et là nous avons, vous avez, ils ont. كنوظفوهم. Alors le participe passé du verbe être, c'est été. Alors je dis j'ai été, tu as été. هاد été ما كتغيرش, le participe passé ne change pas avec l'auxiliaire avoir. J'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. C'est clair? بالنسبة l'imparfait, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. بالنسبة le futur proche, le futur simple plutôt, je dis je serai, سأكون, je serai, ستكون, tu seras, سيكون, il sera, سنكون, nous serons, ستكونون, vous serez, ils seront, سيكونون. C'est clair? هذه في الفيتور. في l'impératif في الأمر فاش كنبغي نعطي أمر كنقول كن. سي بون. كن جميلا، كن صبورا، كن مجتهدا. alors هنا كنستعملوا سوا. كن سوا، كونوا soyons، نكون كن سوا، نعم، لنكن soyons، لتكونوا soyez. C'est clair? L'impératif. Alors je dis soit, soyons, soyez. هذا هو la conjugaison du verbe être في les différents temps essentiels اللي كنستعملوا بشكل كبير في اللغة الفرنسية. كاين d'autres temps et d'autres modes. فعلا خصكم تكونوا عارفينهم, ولكن الاستعمالات ديالهم قليله في اللغه الفرنسيه. ما دمتم مبتدئين حاولوا انكم تضبطوا غير لا كونجوغاسيون ديال هذا الفيرب être plus l'utilisation ديال le verbe être dans des phrases. Alors قلنا je suis, هي أكون. c'est bon. j'ai été, هي كنت. انتبهوا هنا مزيان الله يرضي عليكم, هذه مهمه بزاف. j'ai été كنت, وهذه كذلك j'étais كنت. الفرق بيناتهم هي كنستعمل جي ايتي في لا فراز, في الجمله اللي كتكون عندها واحد الوقت محدد. غادي نتعرفوا عليها في الجزء الثاني ان شاء الله. عندها واحد الوقت محدد هاد لاكسيون. هذه جي تي ما عندهاش وقت محدد. جو سوغي, سأكون. سي بون. سوا كن. سي كلير؟ كن. Alors, بالنسبة للutilisation ديال le verbe être dans des phrases,
الوغ اول استعمال ديال لو فيرب اتر في لا فراز هي في الوصف. انتبهوا ركزوا معايا الله يرضي عليكم. الوصف باللغه الفرنسيه هي لا ديسكريبسيون، و لو فيرب هو ديكريغ. الوغ لا ديسكريبسيون في الوصف، اي حاجه بغيت نوصفها كيف ما كانت، انسان، حيوان، شيء، مكان، كنستعملوا لو فيرب اتر. سي كلير. على سبيل المثال سأقول هذا الشخص مثلا هادئ. سي كلير. هذا الشخص هادئ. نعطيو مثال ثاني، أبي كريم، منزلك باغ اكزومبل صغير. هادو كلهم وصف، يعني أي جملة وصفية كنستعملو فيها لو فيرب اتر. دونك هذا الشخص هادئ، هذا الشخص هادئ. الوغ برومييرمون هذا الشخص في اللغة الفرنسية كنقولو سيت بيرسون. حاولوا أنكم تحفظوا حتى لي تيرم. هذا الشخص هي سيت بيرسون. هادئ، هادئ، كالم. هنا au présent هذا الشخص هادئ الآن، calme. Donc je dois dire هذا الشخص est, le verbe être est calme. C'est bon. بغيت نقول هذا الشخص سيكون هادئ، سيكون هادئا في لو فيتور. انتبهوا مزيان، سيكون هادئا. Alors je serai, tu seras, il sera. Donc cette personne sera calme. سيكون هادئا. بالنسبة للباسي، الباسي هنا انتبهوا غير يكون الوصف إخواني وأخواتي، غير يكون الوصف وما كاينش واحد المدة محددة كنستعملو لا بارفي. سي كلير، كنستعملو لا بارفي. Donc je dis j'étais, tu étais, il était. Cette personne était calme. Était calme. Et voilà, mes phrases sont correctes. Cette personne sera calme, سيكون هادئا. Cette personne est calme, هذا الشخص هادئ. Cette personne était calme, هذا الشخص كان هادئا. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا. Alors بالنسبة أبي كريم، mon père. Mon père, hein? Karim, et dans le présent. Donc, est. Alors, Karim, il faut le référencier, il y a généreux. Généreux. إنسان الكريم كنقولوا له généreux. وبالنسبة للمؤنث كنقولوا généreuse. C'est bon. Par exemple, Saïda est généreuse. Khalid est généreux. C'est clair? Alors, mon père est généreux. بغيت نقول مثلا أبي كان كريما، كان في الماضي، كان كنستعملو لامبارفي، لأنه قلنا من قبل بأن لامبارفي ما عندهاش لاكسيون، ما عرفناش داك كان كريم فوقاش بدات وفوقاش سالات. ألوغ جو دي إيتي جينيرو، إيتي جينيرو. بغيت نقول لو فيتور، جو دي مون بير sera, le futur sera généreux. Et voilà, mes phrases sont correctes. C'est clair? J'espère que vous avez bien compris jusqu'ici. Alors, manziluka saghir. نقولوا manziluka saghir, ta maison. Ta maison. Saghir, صفة. Donc, كنستعملوا le verbe être. À quel temps صغير الآن كنتكلموا donc le présent. Donc, est petit. Ta maison est petite. Désolé. علاش كتبنا petite زدنا e لأن هذا لو نون لا ميزون اي فيمينين. بغيت نقول منزلك كان صغير، دونك تا ميزون ايتي بوتيت. منزلك سيكون صغير، تا ميزون سورا بوتيت. اي فوالا سي تري سامبل. سي كلير؟ هذه الحالة الأولى فين كنستعملو لو فيرب اتر، ونتابعو كذلك لا كونجوغيزون.
غير الحاله اللي كنستعملوا فيها لو فيرب اتر وكنستعملوا لو فيرب افوار لو باسي كومبوزي في الوصف. نعطيكم المثل باش تفرقوا بين لامبارفي و لو باسي كومبوزي. قلنا الوصف اغلبيه المرات كنستعملوا لو باسي لامبارفي، ولكن بعض المرات كنستعملوا لو باسي كومبوزي. نعطيكم المثال ديالو. باغ اكزومبل بغيت نقول عندما رأيتك كنت فرحا. لاحظوا معايا هنا عندما رأيتك كون جو تي فيو، هذه ما كتهمناش لا بروميير بارتي. كون جو تي فيو سي بون. عندما رأيتك كون جو تي فيو كنت فرحا. الوغ انتبهوا هنايا قبيله قلنا شنو الوصف شنو كنستعملوا لامبارفي. لامبارفي علاش؟ لان المده ما محدداش، ولكن هنا فوقاش فرحت، فوقاش فرحت فاش شتك. سي كلير فاش شتك. دونك المده ديال داك الفرح ديالي كانت باينه فوقاش، يعني عندها مده ديال البدايه وعندها مده النهايه. سي كلير. راه هنا كنستعملوا لو باسي كومبوزي. كون جو تي في جي ايتي. والله هنا كنديروا جي ايتي، ما كنديروش جي تي. جي ايتي جي ايتي heureux. باش تفرقوا بين لو باسي كومبوزي و لامبارفي. الوغ الحاله الاخيره اللي غادي نشوفوا، ولا الحاله وي الحاله الثانيه اللي غادي نشوفوا، هي الاستعمال ديال لو فيرب اتر. كنستعملوهم فاش؟ قلنا في الوصف لا ديسكريبسيون، كنستعملوه كذلك في المهن، في لي ميتيي لي بروفيسيون، لي ميتيي ولا لي بروفيسيون، في لي ميتيي. هذه باينه. مثلا مهنه طبيب، انت طبيب tu es médecin. c'est clair. انت مدرس tu es enseignant. هو ممرض il est infirmière. bien il est infirmier ainsi de suite. alors اي حاجه متعلقه بالمهنه كنستعملوا لو فيرب اتر. باغ اكزومبل هو بناء. بناء. alors on dit il est le verbe être il est maçon. الانسان اللي كيبني كنسميوه اماسون. سي بون. يعني اي وظيفه كنستعملوا لو فيرب اتر. الحاله الثالثه اللي كنستعملوا فيها لو فيرب اتر هي في الحاله ديال المكان المتواجد فيه، المكان اللي كنتواجدوا فيه. المكان مثلا سولك شي حد فين راك، كتقول انا في فاس، انا في الجرده، انا في المدرسه، انا في ليكول، انا. سي كلير. باغ اكزومبل عمي في الباديه مثلا. انا كنت بفاس. نحن مثلا نحن بالحديقة، يعني متواجدون بالحديقة. يعني هنا المكان كنستعملوا لو فيرب اتر. لو فيرب اتر دائما. دونك كنستعملوا لو فيرب اتر في 3 ديال المواضيع، في الوصف لا ديسكريبسيون، في لي ميتيي في المهن، وكذلك في لي ليو الاماكن اللي كنتواجدوا فيها. دونك عمي في البادية اون دي مون اونكل. Quand dans l'espace n'est pas suffisant, mais je vais essayer d'écrire ici. Mon oncle. هنا le présent في البادية الآن. donc mon oncle est à la campagne. c'est clair. في الباسي كنديروا le verbe être. le verbe être à l'imparfait. كنقولوا mon oncle était à la campagne. ما عارفينش المدة. était à la campagne. في لو فيتور مون بير سورا على كومبا، سيكون في البادية. غير فهموا كيفاش تغيروا بين هاد لي طون. أنا كنت بفاس. موا جيتي أفاز. هنا استعملنا ديزولي لامبارفي. كنت بفاس. سي كلير. ولكن قلت أنا كنت بفاس عندما
توفي مثلا صديقي، هنا خصني ننتبه. هنا غنستعمل لا بارفي، هنايا اس ديزولي، هنا غنستعمل لا بارفي لو باسي كومبوزي، هنا غنستعمل لو باسي كومبوزي. هنايا كنت بفاس، ما عرفتش المده فوقاش تبدا فوقاش تسالي، ولكن الا قلت انا كنت بفاس عندما توفي صديقي ولا توفي صديقي. هنايا كاين عندما توفي صديقي، عندك عندما توفي صديقي كتحدد لي الوقت فوقاش كنت في فاس، دونك هنا غنستعمل لو باسي كومبوزي. Alors je dis, moi j'ai été à Fès quand mon frère, quand mon ami est mort, par exemple. Alors نحن في بالحديقة ولا في الحديقة. Nous sommes au jardin. Au jardin. J'espère que c'est clair إخواني أخواتي. هاد الحالات هادو. دابا غادي ندوزو للحالة الأخيرة اللي هي quand est-ce qu'on utilise soit. Alors قلنا soit soyons soyez كنستعملوها فاش كيكون الأمر ولا كونساي ولا الأغلبية الأمر. كيكون جملة أمرية. Une phrase impérative. Alors une phrase impérative, par exemple, je dis كن صبورا لنكن, par exemple, لنكن je sais pas, لنكن فرحين. هاد الجوج جمل بركة. Ce sont des exemples. كن صبورا هنا soit. On ne dit pas tu sois là, non, sois. Là, on le pronom personnel. Alors je dis sois. كن صبورا, sois patient. Patient. Patient هي صبور. كنكتبوها بالتو كنقراو اس لأن devant i et e. Sois patient. كن صبورا. كن صبورا, sois patient. كن, par exemple, كن هادئا, sois calme. كن جميلا, sois beau, ainsi de suite. لنكن فرحين, لنكن, نحن, لنكن, donc soyons heureux. Soyons heureux. Et voilà, la phrase est correcte. L'utilisation ديال le verbe être est très importante. لابد أنكم تطبقوا هذا الدرس باش تقدموا في اللغة الفرنسية. لأن le verbe être et le verbe avoir sont les verbes les plus utilisés en langue française. Vous devez connaître la conjugaison du verbe être et aussi l'emploi du verbe être dans des phrases باش ما يبقاش عندكم إشكالية فيه. كنشكركم جزيل الشكر إخواني أخواتي تتبعكم الدرس إلى النهاية. تبارك الله عليكم، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.